आरंभ हेला बाबांक 11 दिनिया मेलन। पुरी जिला ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडली कृष्णप्रसाद ब्लॉक चिलिकाकूल प्राकृतिक सौंदर्य भरा मन जिणिला भली आनंदमय परिवेश रे बाबा चौबरंक पीठ अवस्थित। मादला पांजिरु संगृहित मतानुसार श्री जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा पई 4 जण ऋषि आसीथिले। सेही 4 जण ऋषिंक मध्यरे चौबर बाबा अन्यतम। चौबर बाबा आलुपाटनार एक बाउंस बुदामूले समाधि नेइथिले। केबे समाधि नेइछंती ताहा काहाकू जणा नथिबा बेले पूर्व पुरुषंक मतानुसार आलुपाटना गाँ एवं आखपाखर गाई बलद मानकू चरिबा पई चिलिका कूलकू छाड़ी दियंती। आलीपाटनार जड़े महिला प्रतिदिन देखुथिले काली गाईटीए प्रतिदिन बाउंस बुदा मूल आसी ठिया हेउछि एवं सेही गोमातांक स्तनरु मनकू क्षीर झरुछि। एही आश्चर्य दृश्य से ग्रामवासी को जणाइबा परे ग्रामवासी बाउंस बुदा मूल एभली दृश्य देखि आश्चर्य होई मुंडिया मारिथिले। बाबा चौबर सेठारे तांकू पूजा करिबा पई कहिथिले। सेही दिन ठारू चौबर पीठरे बाबा चौबर पूजा करा जाउछि। प्रतिदिन हजार हजार भक्त पर्यटक और तीर्थयात्री बाबांक दर्शन करी आशीर्वाद नेउछंती। सेही भली आलुपाटना एवं पड़ोसी ग्राम मध्यरे दीर्घ दिन हेबो कंदल लागि आलुपाटना ग्रामर युवकंक आक्रमण रे पड़ोसी ग्रामर जने युवक गुरुतर होई असुस्थ होई पड़िथिले। सेही युवकंकु सुस्थ करिबा पई आलुपाटना बासी बाबा चौबरंक पीठरे विश्व शांति महायज्ञ करिबारु पड़ोसी ग्रामर युवक सुस्थ होई जाइथिले। सेही दिन ठारू चलित वर्ष पर्यंत दीर्घ 77 वर्ष हेबो दीर्घ 11 दिन धरी महा आडंबर रे पालन करा जाइछि। गतकाली ठारू संगठनर नूतन सभापति स्वाधीन कुमार जेनांक सभापतित्व रे पूर्वतन सभापति रविंद्र कुमार जेना संपादक उपसभापति कोषाध्यक्षक सहित अनुष्ठानर सदस्य एवं ग्रामवासी मिसी बाबा चौबर पीठरू ग्राम देवदेवी मानकू निमंत्रण करी महा आडंबर रे बाजा कीर्तन नाच गीत करी यज्ञ स्थल पाछटी आनिथिले। परे परे 21 जन ब्राह्मणों नहीं यज्ञ कार्य अनुष्ठित होइथिला। 11 दिन धरी बादीपाला सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित प्रतिदिन क्रिकेट टूर्नामेंट एवं विभिन्न प्रतियोगिता करा जाउछि। एथि सहित प्रतिदिन 3000 रु ऊर्ध्व श्रद्धालुଙ୍କୁ मांगणा प्रसाद बंटन करा जाउछि। एही कार्यक्रम परिचालना करिबारे कृष्णप्रसाद ब्लॉक रो प्रतिटी गाँव रो श्रद्धालु माने पूर्ण सहयोग करिसंती। बाबा चौबर पीठरे 11 दिन धरी जो यज्ञ चली तो आरंभ होगा आज तो आप चौबर बाबा आसिले केमी चलला केमी विस्तृत चौबर बाबा 4 जन बाबा आसते जगन्नाथ प्रतिष्ठा चौबर बाबा आमर ये अच्छा बुद्धदास बाबा मुंडिया पर अच्छा गोस्वामी बाबा अच्छा कौन ना गोरापुर बाकी हाड़ी दास बाबा अच्छा जगन्नाथ ये 4 जन बाबा प्रतिष्ठा बेले 4 सांग थे आसवा पर चौर बाबा ये अंतर्ध्यान होती बाउंश गछ भितर गोटे गाई आम पूर्वपुरुष मैंने कहते गोटे गाई आसी से बाउंश गछ कौन ना मन को क्षीर झरे कि जड़े आम गाँव जड़े स्त्री लोक देखी देखला कौन गोटे गाईटा आसिक सदा बेले क्षीर देकी जाऊँगी एमती बाहरी किंवदंती बाहला बाबा बाबा बहु प्रत्यक्ष ठाकुर तो बाबा महिमा जो बाउंश गछ अच्छी तो कुहर भी किसी महिमा अच्छी। हाँ कुहर आमर मन अच्छी जे कौन ना जे कौन से पर्वपर्वाणी जड़े कुहर कौन ना पीला बेले कहला जे ना गोलिया पानी गुड़ा कौन पी पेट एत खराब होला जे सी भल हलानी बाबा स्वप्न स्वप्न सी आसला आसिक दक्षिणा दला कुह उजाड़ा उजाड़ी भोगराग कला मानिकी गला एमती किंवदंती जो आज समस्ते चौबर बाबा को ये प्रत्यक्ष ठाकुर भाव मानुंट विश्वास कर थे विश्वास करूँ ये विश्वास नहीं विश्वास करें दीर्घ 72 वर्ष जो आम बर्तमान महायज्ञ चलती आज बर्तमान ठाकुर बरणी आसिले हजार हजार भक्त मध्य नाच गीत कर जो सब ठाकुर मैंने ग्रामर कालीजाई आरंभ कर बसंती आरंभ कर समस्त निमंत्रण कर नहीं आसिले बर्तमान जगह आरंभ हो गला तो कौन कह आज कार्यक्रम से रही जमी गत वर्ष भाई वर्ष भी आरंभ कर बर्तमान कार्यक्रम आरंभ हो ठाकुर आम इष्ट देवी जागेश्वरी कालीजाई उभयतारा ग्राम देवती एम समस्त मन
ଭାଗବତ ମହାପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇକି ଆସିବେ, ରଘୁନାଥ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇକି ଆସିବେ, ମହାବୀର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇକି ଆସିବେ, ଆମର ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇକି ଆସିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ବହୁତ ଠାକୁର 33 କୋଟି ଦେବତା ଟିକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଆମର ନୁହଁ, ଏ ଏରିଆର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏ ଭାରତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଦୀର୍ଘ 72 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ବି ଚାଲି ରହିବ। ଏ ବିଷୟ ଆମର ଧାରଣା ଅଛି। ପୌରାଣିକ ମତେ ଅଛି ଯେ କଥା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ 4 ଜଣ ଚାରି ଜଣ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୌନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋରାପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଉଦ୍ଧବ ଦାସ ବାବା ଆମର ଅଛନ୍ତି ବସନ୍ତପୁର ମୁଣ୍ଡିଆ, ଚୌଗର ବାବା ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆଳୁପାଟଣା, ଏବଂ ହାରିଦାସ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଥିବା ମଠ ହାରିଦାସ ମଠ ମନ୍ଦିର। ଚାରି ବସି ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଗତ ଦିନରେ ଚୌଗର ବାବା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆପଣମାନେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ କି ଆମେ କିଛି ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଗାଈ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ସେ ତ ବାବାଙ୍କର ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ମାଦଳା କହେ ଆମେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ମାଦଳାରୁ କିଛି ବାହାର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଈ ଆସିକିରି କ୍ଷୀର ଦେବା ଇଏ କରିବା ସେମାନେ ସବୁ ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିକି ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞ, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, ସେ ଆଜ୍ଞା କୂଅ ଆଜ୍ଞା ସେ କୂଅର ମହାତ୍ମା ଟିକେ ସେ କୂଅର ମହାତ୍ମା କ'ଣ ସିଏ କେଉଁ ପାଣି ଗାଁକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସିଏ କେଉଁ ପାଣି ଏକୁଟିଆ ଠାକୁର ଗାଧେଇବେ, ତା ବେଳକୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରାଯାଏ କିଛି ଲାଗି କରିଦେନି, ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ସେଇ କୂଅ ପାଣି ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଗଛ ଅଛି ତ ତାର ମହାତ୍ମା କ'ଣ ଅଛି? ବାଉଁଶ ଗଛର ମହାତ୍ମା ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ, ଫନି ହେଲା, ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଘର ଭାଗିଗଲା, ଭାଗବତ ଘର ଭାଗିଗଲା, ସବୁ ଘର ଘର ଭାଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଉଁଶ କୁମ୍ଭର କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେତିକି ବାଉଁଶ ସେତିକି, ଯଦି ଗୋଟେ କମଳୁଛି ଗୋଟେ ମରୁଛି, ତାର ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ କି ଛିଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ତାର ମହାତ୍ମା ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ତାର ବାବାଙ୍କ କଥା ତ କହିବାକୁ ଭାଷା ପାଉନି, କାରଣ ଅନେକ 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 ଅଛି, କେତେ ଅପୁତ୍ରିକ ମାନେ ପୁତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ 11 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆଜିଠୁ 11 ଦିନ ରାମଲୀଳା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି ଆମର ଗୋଟି ପୁଅ ନାଚ ଅଛି, ବାଗିପାଲା ରସରାତି ଚାଲିବ ଏବଂ ଭଜନ ସମାରୋହ ଚାଲିବ, ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଚାଲିବ। ପ୍ରତିଦିନ ବି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ନଦାନ ଦିଆଯିବ, ଏମିତି ସବୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପୁରୀ ରହିବ। ଆଉ ଏ 11 ଦିନ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।